Shalom, selamat pagi. Kembali kita bertemu dalam ibadah pada hari Minggu ini. Pertama-tama atas nama Gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat sekalian dan juga untuk mereka yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Gereja Perki Nederland pada saat ini, maupun yang mengikuti melalui siaran online. Ibadah pada hari ini dipimpin oleh Bapak Emeritus Moses Tahitu dan diiringi permainan musik oleh Bapak Mardi Kale serta tim Kantoria. Untuk itu marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita di tempat ini maupun di rumah masing-masing atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu jemaat dipersilakan berdiri dan bersama kita akan menyanyikan lagu pembukaan dari Kidung Jemaat 252 ayat 1 dan 6, Batu Penjuru Gereja. Batu penjuru gereja dan dasar yang esa, yaitu Yesus Kristus, pendiri umat-Nya. Dengan kurban Shalom dan selamat pagi saudara sekalian. Marilah pada hari Minggu ini kita mau bersama-sama lagi beribadah. Maka dengan demikian marilah kita mulai datang dari segi begini. Pertolongan kita itu adalah dengan nama Tuhan yang setia selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Pada hari Minggu ini saudara adalah kita memasuki minggu-minggu ini dengan tema yang tadi saudara lihat, yaitulah ini hari adalah kita bicara mengenai Tuhan Yesus. Katakan itu lagi murid-murid, dia tanya, engkau adalah Mesias menurut Petrus. Sekian jauh adalah nas atau tema ini. Kami silakan saudara kembali dulu. Marilah saudara kita datang dalam pengakuan dosa, di mana kita mau mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan. Langsung saja. Ya Bapa yang Maha Kudus dan penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Kami mengaku kepadamu. Bisa nyanyi lagi ya?
Segala kekurangan kami sebagai orang yang percaya telah Engkau kuduskan di dunia ini. Kelemahan iman dan ketidaksetiaan, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Ya Tuhan, berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan barulah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Marilah saudara, kita dengar genadevondiging atau boleh katakan juga sebagai Tuhan katakan bahwa bolehlah kita mengaku yang mana Tuhan adalah satu-satu Allah kami, tetapi juga kita boleh mengaku bahwa kita sesama manusia. Amen. Ik geloof dat de eerste lied niet gezongen is, maar we gaan eerst het zingen. Die hapuskan dosa-dosaku. Dihapuskan dosaku, hanya ada yang Yesus, aku pulihkan sembuh, hanya oleh darah Yesus, ku darah Yohanku, kita menyanyi lagu yang pertama yang tadi, Ikutlah Yesus. Kidung Jemaat 376. Ikut dikau saja Tuhan, keyanam kalian dia kubur oleh darah-Mu. Aku juga Dia penuh, ikut dalam Juru Selamat, Juru Daya penuh. Wij gaan over tot de schriftlezing. Mag ik de lectoren alvast uitnodigen hier te komen? Knap ya? Dan sebelum itu kita mau, ada apa yang kurang?
Sebelumnya kita mau menyanyi sebagai nyanyian puji-pujian, yaitu kita mau menyanyi sama-sama dari Kumbaya My Lord sebagai doa. Kumbaya, 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 my Lord, Kumbaya, Kumbaya, my Lord, Kumbaya. Someone bring my Lord, Kumbaya. Someone's crying, my Lord, Kumbaya. Someone's praying, my Lord, Kumbaya. Kumbaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Markus pasal 27 sampai yang ke-37 dan pasal 9 ayat 1. Yang berbunyi demikian. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu
apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Katanya lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa." Demikianlah firman Tuhan. Sekian jauh adalah pembacaan firman bagi kita sekalian. Berbahagia untuk semua orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, tetapi juga melaksanakannya di dalam hidupnya dari hari lepas hari. Haleluya. Sidang jemaat yang kami kasihi dalam Yesus Kristus. Pada hari ini kita dipermukakan dengan apa yang tadi kita dengar pembacaan, yaitu Tuhan Yesus pertama dia katakan, kata orang, siapakah aku ini? Wie zeggen de mensen dat ik ben? Lalu pertanyaan yang kedua yang lebih inti adalah, siapakah aku, apa boleh katakan, katamu siapakah aku ini? Allereerst is, vraagt Jezus algemeen, wie zeggen de mensen dat ik ben? En ten tweede, wat meer inhoudelijk is, vraagt hij dan, wat zeg jij wie Jezus is? En dan volgt verder, zegt Jezus, wil je achter mij aangaan? Siapa yang mau ikuti Tuhan Yesus? Bagaimana kalau kita mau ikuti Tuhan Yesus, saudara? Met hem volgen, met of zonder risico? Maar laat ik eerst dit vragen. Bagaimana dengan kita punya cara percaya kita? Dan bedoel ik iman kita. Hoe staat het met ons geloof ten aanzien van God of Jezus? Dan bedoel ik persoonlijk. Als je in Nederland zegt, ik geloof dat morgen mooi weer is, of je zegt, ik geloof in God, is verschil. Tapi kalau di bahasa Indonesia, percaya tetapi juga harus mengaku dan harus vertrouwen adalah iman. Bagaimana dengan iman kita? Dan saya maksud di sini iman kita secara pribadi, bukan secara umum tapi pribadi. Hoe staat ons persoonlijk geloof? En dat betekent toch geloven is je persoonlijke verhouding, je relatie, je verstandhouding met de Heer Jezus. Wat zal van ons gevraagd worden als we eenmaal voor Gods troon staan? Ik zie maar staan als God ons vraagt of je God hebt gediend in je leven, dat je dan zegt, ja, maar mijn moeder was majlis, of mijn vader was predikant, ja, of we gingen allemaal naar de kerk elke zondag en we betalen trouw onze kerkgeld of contributie. Dan zou God zoiets antwoorden van, goed zo jongen, braaf meisje, je hebt een goed beeld van mij. Het volgen van Yesus. Kalau satu kali kelak kita perhatikan Tuhan secara pribadi, muka dengan muka, Tuhan tanya kita, bagaimana dengan kamu punya percaya waktu kamu hidup? Lalu kita bilang, ya saya punya orang tua majelis, bapak pendeta. Lalu Tuhan mau jawab apa? Oh, harus beres kamu masuk surga. Ik denk dat God anders zal vragen. We hebben hier over hoe gaat het met jouw gambaran, je beeld, maar ook je verbeelding. 2 woorden. Je kunt van iets een beeld hebben, maar je kunt van iets ook een verbeelding hebben. En pas op, met verbeelding kun je iemands beeld maken. Daarom kom ik straks even op terug. Apa artinya kalau kita ada punya gambaran Allah atau kita ada punya bayangan mengenai Allah dan Yesus? Itu tidak asing, masing-masing punya percaya kan? Ieder mens heeft een godsbeeld, niet waar? Maar tot in hoeverre komen onze beelden en verbeeldingen niet vaak haaks met wat eigenlijk Jezus of God is? Dat we onze verbeelding een beeld van God maken. Waarom zeg ik dit? Wel, onze schriftlezing van vanmorgen gaat met name hierover. Misschien toch wel een soort campagne over Jezus, wat mensen van hem denken en op hem gaan stemmen. Elke dag word je geconfronteerd met dit. Ja, in Amerika,
al die verkiezingen. Maar wie zeggen de mensen dat ik ben? Mag ik u vragen, wie is Jezus voor u? Wie is Jezus voor mij? Persoonlijk. En waarom? Dan krijg je discussies over en weer. Di sini kita bicara mengenai gambaran dan bayangan. Semua manusia, setiap manusia ada punya gambaran. Tiap-tiap manusia ada punya bayangan bagaimana Tuhan Allah itu. Tetapi sejauh mana kita punya gambaran terhadap Tuhan Yesus itu benar. Bagaimana kita punya bayangan mengenai Tuhan Allah itu berlaku. Seringkali bisa bertolak belakang satu dengan yang lain. Justru pada hari Minggu ini kita diperhadapkan dengan bagaimana Tuhan Yesus katakan, wie zeggen de mensen dat ik ben? Secara umum. Orang bilang apa? Kata orang, siapakah aku ini? Maar hij gaat dieper in. Dan zegt hij, apa katamu? Siapakah aku? Wie ben jij om te geloven in mij? Wie ben ik voor jou? Saudara sekalian, indien iemand achter mij wil komen, zegt Jezus, die verloochent zichzelf en neemt zijn kruis op en volgt mij. Bahwa siapa yang mengikuti aku, dia harus menyangkal diri, tulis, dan pikulah salibnya. Verloochenen betekent niet wil kennen, ontkennen, menyangkal diri en dan nog het kruis dragen en Jezus volgen. Wat is dat volgen? Volgen van Jezus, mengikut Yesus itu bukan kayak orang start kayak di Olympische Spelen kita lihat di timer start zijn, oh berangkat. Nee, dat is het niet. Volgen bij Jezus is, wanneer je geroepen wordt, moet je allereerst het in een heel groot verband zien. Waarom word je geroepen? Waar naartoe? God roept je niet zomaar in de wilde weg. Wel, ik denk dat niemand dat wil. Als je Jezus volgt, moet je niet je eigen last gaan dragen, toch? Dank je de koekoek. Terima kasih. Nee, dan maar liever niet volgen. Ik zie me mijn eigen kruis dragen, mijn last en mijn pijn, om Jezus volgelingen te willen zijn. Ja, bayangkan. Kita punya beban sendiri, kita mesti pikul, kita sakit mesti pikul sendiri. Dan zegt Jezus, wie mijn leerling wil zijn, moet zijn kruis opnemen. En dat voorafgaand aan het beeld dat je over God en Jezus hebt. Eigenlijk sluit de schriftlezing uit Marcus aan bij de oproep tot de 10 geboden. Als het gaat om van God geen gesneden beeld maken. Om voorzichtig te zijn met alle verbeelding. Di dalam 10 hukum Taurat, jangan engkau membuat patung. Mengapa? Bukan patung yang dibikin aja, tetapi dengan kita punya bayangan, kita bisa bikin Tuhan jadi satu patung, lalu kita pakai semua, katanya itu Tuhan. Ook onze beelden over Jezus. Juga kita punya gambaran mengenai Jezus. Want elk woord, elk beeld waarin je God of Jezus probeert te vangen, probeert te verwoorden, kan meteen in zijn tegendeel gaan werken. En God of Jezus gevangen houden. Zie hoe die good old Petrus probeert zijn beeld over Jezus intact te houden. Dat hij daarmee onrecht doet aan de weg die Jezus werkelijk zal gaan, lijkt hem ondergeschikt. Ja, di sini kita lihat Petrus, dia yang mencoba melihat, memberikan bayang mengenai Yesus, bahwa Yesus itu yang hebat, jangan bicara mengenai sengsaramu, dia bilang. Dat hij dat onrecht doet aan de weg die Jezus werkelijk gaat. Dia sebenarnya menghalangi perjalanan Yesus ke salib itu. Ada tulis, hij nam Jezus terzijde. Dus Petrus membicara dengan Yesus en begon Jezus te bestraffen, omdat hij niet wil accepteren dat Jezus zegt dat Jezus zal lijden. Dia menghalangi sebenarnya. Dia boleh katakan, hukumlah Tuhan Yesus bahwa dia tidak terima kalau tegen Jezus bilang Tuhan Yesus mau sengsara. En dan antwoordt Jezus het volgende. Ga weg, achter me aan, Satan. Je bent niet bedacht op de dingen van God, maar op die van mensen. Enyahlah kamu, Satan atau iblis, katakan Yesus, karena kamu tidak tahu, aku punya rencana. Met Satan wordt niet bedoeld iets wat dan ook, Satan. Maar Satan is eigenlijk de ordeverstoring. Yang menghalau, yang mengacau balaukan
Tuhan Yesus dan kita. Jij bent wel mijn leerling, maar je wil niet met mij het kruis dragen. Kamu adalah pengikutku, tetapi kamu tidak mau turut memikul salibku. Jij denkt zoals anderen denken over mij, Petrus. Petrus? Ja, maar hoe zit het met ons? Bagaimana kita? Sidang jemaat yang dikasih Yesus Kristus, de Mesias atau yang diurapi. Kata orang, siapakah aku ini? Yesus langsung katakan, apa katamu? Siapakah aku ini? Inderdaad. De vraag van Jezus, wie zeggen de mensen wie ik ben, is meer een retorische vraag of een gewetensvraag. Pertanyaan Yesus ini adalah satu pertanyaan yang dengan otak yang mesti pikir, atau ini satu tanya imanmu. Zoiets als, wie kan mij zeggen, hoe je de zoon van de vader van Abraham? Retorisch. Sapa boom. Hoe heet de zoon van de vader van Abraham? Schrijfvraag. De zoon van de vader van Abraham. Abraham lah. Retorische vraag. Ja? Maar nou een gewetensvraag is dit. Hoe staat het met jouw geloof tot God? Wie ben ik? Dat is meer een gewetensvraag. De een antwoordde Johannes de Doper. De ander weer Elia. De ander een van de profeten. En dan vroeg Jezus persoonlijk. Maar jij, wie zeg jij dat ik ben? Kamu. Bisa katakan aku ini siapa untuk kamu. Dan pas kwam Petrus tot besef. Dan zegt Petrus, gij zijt de Christus. Oftewel, jij bent de gezalfde. Een persoonlijk geloofsbelijdenis is dit van Petrus. Mengaku. Daar zit het Indonesisch woord aku, mengaku, ja? Mengaku, pengakuan. Waarop Jezus later tegen de Saren zegt in vers 34. Wil je me volgen? Neem je kruis op en volg mij. Kalau kamu benar-benar mau ikut aku, ambillah salibmu dan ikutlah aku. Een zin waar ik persoonlijk eigenlijk een beetje moeite heb. Wie mijn leerling, volgeling wil zijn, moet zijn eigen kruis opnemen. Is kruisdragen van de kern en dan de kern van de blijde boodschap? Hoe zit het kruis in Jezus' leven? Heeft God het lijden van Jezus gewild? En wat bedoelt Jezus als hij spreekt over het kruis? Laten we Jezus volgen voordat hij zijn kruis zelf moet dragen om te lijden. Marilah kita introspeksi kita punya diri. Sejauh mana kita mau pikul salib itu. Sidang jemaat yang kami kasih Yesus Kristus. Pada mulanya, in het begin, had Jezus succes. De mensen hingen aan zijn lippen. En bij het zien van zijn wonderen riep ze jubelend uit. Een groot profeet is onder ons geboren en opgestaan. Massaal liepen ze hem na, tot in de woestijn. En als hij dan uit medelijden brood gaf, wilden ze hem tot koning maken. Yang mengikuti Tuhan Yesus, murid-murid itu, pada mulanya, Yesus sukses. Karena semua orang mau dengar, semua bergedong-gedong dengar. Dan dia punya tanda-tanda ajaib, orang senang. Mereka katakan, di tengah-tengah kita ada satu nabi yang besar, sudah lahir dan sudah bangkit. Massal mereka datang ikut Yesus di padang belantara. Lagi kalau mereka lihat dapat makanan banyak dari Yesus. Dan mereka mau membuat Yesus sebagai raja. Maar daar komt de ommekeer. Kalau kita baca, di sini kita ada ommekeer. Yang mana Jezus wil geen broodkoning voor hen zijn. Maar broodgever. Tuhan Yesus tidak mau jadi raja roti. Tetapi dia mau jadi aangever. Oftewel aangever. Pemberi roti untuk banyak orang. Hij wil van hun brood en spelengever macht en positie. Dat wil hij niet. Dat zou te weinig zijn. Daarom verlaat de menigte hem. En bleven alleen de apostelen met hem achter, onthutst, ontsteld, verbijsterd volgen. Daarop zegt Jezus hen de vraag.
wil jullie soms ook nog heen gaan waar ik heen ga? Johannes 1. Zegt hij, waar ik heen ga, ik ga naar de Vader. Jezus beseft dat de Joden zijn bevrijdende boodschap nooit zullen nanemen. Hij gaat zich vooral wijden aan de vorming van zijn discipelen, toerusting of de gemeenteopbouw. Di sini Yesus maksud Yesus mau menyadari mereka bahwa apa yang dia sampaikan itulah kabar yang baik. Dan di sini kita lihat juga dia mau ada bikin pembinaan untuk murid-murid, untuk membangun jemaat. En Jezus zal zich nooit meer inzetten voor kleinen en zwakken, de zondaars, de marginalen, mensen die aan hun kant staan, de misdeelden. Dat kan natuurlijk niet voor de vrome leiders van het volk. En als hij dan nog de liefde, die barmhartigheid boven de wet stelt, dan grijpen ze naar de stenen. Di sini mereka punya pikiran lain dari Tuhan Yesus. Yesus bukan mau menjadi raja roti, tetapi dia memberi roti untuk semua orang. Dia ambil pilihan orang-orang yang kesian, yang sakit, yang lemah. Zo wordt het stilstaan van Jezus duidelijk. Als ik zo verder ga me in te zetten voor de marginalen, dan zal dat mijn leven kosten. Hij heeft dan zeker aan de stening gedacht, de doodstraf bij de Joden. Jeruzalem staat er in het Oude Testament, dat u profeten stenigt. Pas toen hij werd overgeleverd in de handen van de heidenen, stierf hij toevallig aan het kruis. Dat was de doodstraf bij de Romeinen. Zo komt het kruis van Jezus leven. Het is gevolg van zijn inzet voor de mensen. Hij heeft zijn kruis niet gezocht. Hij kwam als het ware onverwijld op hem af. Je kunt zeggen dat hij de kruis gekozen heeft vanuit zijn trouw, ja, en een gerechtigheid aan zijn Vader. Wie naar het voorbeeld van Jezus zich radicaal inzet voor mensen, voor de armen, en dat is toch waartoe hij ons oproept, zal het kruis in zijn leven moeten aanvaarden. Maar lieve gemeente, bedenk wel, het kruis, onze lasten heeft Jezus al gedragen. Laat het kruis geen symbool zijn van alleen zware last en lijden, maar eerder het kruis als teken van overwinning, de victorie. Onze relatie met onze naasten en onze relatie tot God, horizontaal en verticaal. Marilah saudara, kita memboleh pikul salib, memang berat, tapi ketahuilah bahwa salib itu sudah kosong. Salib kosong itu yang melambangkan victory atau kemenangan, tetapi juga naik ke atas sejajar dan tegak lurus, berarti kepada Tuhan dan juga sesama kita. Daar heb ik een mooi verhaal over, een verhaal van hulpbisschop in Zuid-Amerika, priester Romero. Zoals een hulpbisschop kende hem niemand. Op een nacht moest hij waken bij zijn vriend. En een priester die hem had vermoord omwille van zijn inzet voor de armen. Toen begreep hij, ik moet zijn taak overnemen. En zodra hij zich inzette voor de armen, keerde dat haat op hem en wist hij, als ik zo ver ga, kost het mijn leven. Zocht hij nu het kruis op? Of kwam het kruis naar hem toe? Door moordende handen werd aan het altaar zijn bloed met het bloed van Christus vermengd. Tijdens zijn begrafenis, toen er een doodse stilte was en niemand zei wat. Maar voordat hij begraven werd, riep er een uit, Romero, donde estás, waar ben je? En uit de menigte riep hier en daar, ik ben hier, ik ben hier. En later gingen meer stemmen op, hier ben ik. Zo ging het door. Ieder die met Jezus meeleeft, zal op moeten staan en strijden tegen onrecht, op te komen voor hen die geen recht wordt aangedaan. Wil je van Jezus getuigen, die in ieder oproept hem te volgen zijn kruis te dragen. Maar let wel, het kruis als teken van het lijden dat Jezus op zich nam, heeft hij gedragen. En het lijden en de dood overwonnen. Wij mogen van het kruis alleen maar getuigen, als teken van overwinning. Zo zal het kruis ook naar ons toe komen.
Als je voor armen gaat zorgen, word je zelf arm. Als je inzet voor mensen die langs de kant staan en niet meetellen, word je zelf een marginaal. Als je je inzet voor vreemdelingen, wordt een vreemde voor je vrienden. En als we Jezus echt willen volgen, kunnen we daar niet onderuit. Dengan kata lain, saudara, siapa yang mau ikuti Yesus, dia juga memilih, boleh katakan, pada pihak untuk menolong sesamanya. Sidang jemaat, laten we het kruis, van het kruis getuigen. Het lege kruis bedoel ik. Waar Jezus is van opgestaan en zijn en onze strijd heeft overwonnen. Over de dood heen. En opgestaan, zodat wij mogen opstaan tegen onrecht en onrechtvaardigheid in de wereld waar we hem mogen dienen. Laten wij, Petrus, ja Petra, gemeente, steenrots waar de gemeente opgebouwd wordt, hem volgen. Petrus die naar Jezus in het begin verloochend heeft en later bestraft wordt en toch ten laatste leidt. U bent Christus, engkau adalah Raja, Yesus yang adalah Mesias. Terpujilah Kristus. Amen. Laten we hierop zingen het lied 315. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sekali lagi, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Hari dunia ada kita dalam dunia, mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Wij gaan over tot de geloofsbelijdenis. Mag ik u verzoeken om op te staan? Dat we samen opstaan en dat we samen mogen belijden het geloofsbelijdenis. Bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Clara Maria, yang menderita di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Hari yang ketiga, bangkit pula dari antara umat, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan dulu. Wij gaan over tot de voorbeden, di mana kita berdoa
bersama. Dan boleh katakan juga ada saat teduh yang mana kita masing-masing mendoakan kita punya doa pribadi kepada Tuhan. Dan kita mengakhirinya dengan doa Bapa kami. We gaan over tot de doorshafat, voorbeden, waarin wij gezamenlijk bidden, maar ook een saat teduh, een stil moment inlassen voor je eigen persoonlijke gebeden tot de Heer. En we sluiten dan gezamenlijk af met het Onze Vader. Laat ons bidden. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan Bapa kami, Tuhan yang kami boleh kenal dalam anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Mesias. Ya Tuhan, syukur kami naikkan kepadamu, di mana Tuhan telah memberikan kami kesempatan lagi untuk bersama-sama beribadah di dalam ibadah ini. Ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus yang adalah sumber kehidupan manusia, Tuhan yang adalah roti yang hidup, Raja segala raja. Syukur kami naikkan kepadamu di mana kami telah melewati satu usbu dan kami boleh masuk dalam usbu atau minggu yang baru. Syukur kami naikkan kepadamu atas firman-Mu, atas pengakuan Petrus, yaitulah dasar di mana jemaat dibangunkan. Kami ini Tuhan yang dilandasi atas batu karang yang teguh. Ajarlah kami dan tolong kami memikul salib kami dan salib Kristus. Iman dan percaya kami kepada Yesus anak yang telah memikul dosa-dosa kami. Dan tolonglah kami selalu mengadah kepada salib yang kosong itu sebagai tanda kemenangan, kebangkitan anak-Mu Yesus yang diurapi. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, dan kami mendoakan untuk seluruh bangsa, pemerintahan di dunia, secara khusus bangsa Indonesia, dan mana-mana saja sampai di Israel yang pada saat ini dalam peperangan, dan juga negeri Belanda di sini. Kami doakan pergumulan dunia di mana peperangan yang masih ada, ketidakadilan, kekerasan, kemiskinan. Kami ingat kepada para janda dan duda, yatim piatu, mereka yang kehidupannya sendiri pun. Tuhan, kami doakan pada majelis dan sinode GPN dan keluarga besar ini. Kami ingat kepada Ibu Ida dan keluarga, Bapak Jack. Kami ingat kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani di GPN. Kami doakan semuanya keluarga besar di dalam tangan-Mu, agar supaya perkembangan yang ada boleh berkati oleh Tuhan. Kami ingat kepada majelis, pelayanan, fungsi, serta seluruh jemaat GPN di Almere, Arnhem, Gelderland, Amsterdam Zuidoost, Voorburg en Zwolle. Begitu juga kami doakan jemaat GPM Amsterdam Zuidoost yang di tengah-tengah kami ada yang sakit, yang mana dalam masa proses pemulihan. Kami ingat kepada Ibu Afi Satapi, Ibu Nona M. Fu Paulas Beyer, Ibu Ade Marpaun, dan Ana Hetaria, Bapak Andre Satapi, Ibu Sintas, Ibu dan Bapak Pardede, Jeff pada Hatu, dan juga Bapak Wil Mostert, Bapak Adrian Sumapau, Ibu Truli Tanakatud, Mama dari Jeff dan Jolly. Kami ingat kepada anggota jemaat yang telah sedang dan akan berulang tahun. Antara lain adalah Tisha dan Aipasa, Priscilla Nelwan, yang ulang tahun, pemberitahuan, yaitu Bobby dan Ita Nelyawan, Vincent dan Rosana Stratman, Orfeo dan Esther Deskerk. Betulah kami doakan pergumulan kami ini semua dalam tangan-Mu. Zo bidden wij tot U, Heer. Schenk uw kracht aan de geestelijke leiders in de wereld, dat zij in hun ambt het kruis mogen aanvaarden als teken van het heil en bevrijding. Heer, schenk uw kracht aan mensen die gebukt gaan onder het kruis van ziekte en beproeving. Schenk uw kracht aan allen die vervolgd worden om een inzet voor vrede en gerechtigheid. Schenk uw kracht aan allen die vervolgd worden en aan de kant van het staan van armen en misdeelden. Heer, schenk uw kracht aan allen die ondanks onbegrip en tegenkanting in onze wereld getuigen willen zijn van uw blijde boodschap. Heere God, verhoor de gebeden die wij tot u richten, omwille van uw Zoon Jezus Christus, die met u leeft en heerst in de eeuw der eeuwen. Zo willen wij onze persoonlijke gebeden in alle stilte tot u richten, Vader.
Hoor en verhoor onze persoonlijke gebeden die we willen samenvatten in het grote gebed dat uw Zoon Yesus Kristus ons allen heeft leren bidden. Bapa kami in de sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Hanya sampai selamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan membacakan dari ayat dari Tuhan Yesus Kristus yang akan kita baca secara berbalas-balasan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit dan menuai sedikit, dan juga orang yang menabur banyak naik. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala lahir. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelimpahan dalam pelbagai kebajikan. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 263 ayat 1 dan 2. Yang telah menang disambut di Firdaus, menekan buah pohon al-hayat, dan diberi duka atau maut, Kristus yang hidup Tuhan tetap ia alami nikmat surgawi dan merasai kasih kekal dan merasai kasih kekal yang telah menang akan mengalami tapi kedua di gelap ngeri, tapi melihat Bapa kasih ikut berhaleluya habis bertahan dari perjuangan ia gawakan bersyukur ia bawakan korban syukur. Marilah kita doakan persembahan kita secara bersama-sama. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini.
Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Ya Tuhan, terimalah syukur hati kami yang kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan kami yang adalah sumber hidup dan berkat. Amin. Amin. Marilah saudara, kita mau melakukan lagi lagu terakhir. Kami persilakan saudara bangkit berdiri dari Kidung Jemaat nomor 339 ayat pertama dan dengan bahasa Belanda ayat yang kedua. Salib Yesus sungguh dan tetap Rajamu sendiri segala hidupmu. Majulah iringi panji gemerlap las kakre awang wasana ikut salib Yesus selalu datang khani in vrede salib beleden samen met elkaar. Neem van hier het vrede, vrede mee naar huis. Dan is vanaf heden Christus bij u thuis. Aan u heen in vrede, samen dat wij hier beleden, samen met elkaar. Ga in vrede en wees vooral getuige van Gods Koninkrijk. Arahkanlah hati pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus itu yang menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai terus kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Amin. Ik wens u verder een fijne zondag, een prettige werkweek en tot ziens. Hatusiten, silakan duduk. Warta Jemaat pada hari ini tanggal 8 September 2024. Pertama-tama atas nama Majelis dan Jemaat Gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Emeritus Moses Tahitu yang telah memimpin ibadah pada hari ini, juga kepada Bapak Mardikali atas iringan musiknya dan tim Kantoria. Tuhan Yesus memberkati. Kebaktian Minggu tanggal 15 September 2024 adalah kebaktian bersama Vrede Zondag,
dan dimulai pukul 10.30 di gereja Dristomen Rekersbos. Jadi minggu depan bukan 9.30 tapi 10.30. Volgende week niet 39 maar begin om 10.30. Dan tanggal 22 akan seperti biasa lagi kebaktian di sini. Kolekte yang terkumpul pada kebaktian Minggu 25 Agustus adalah sebesar €256 dan pada tanggal 1 September lalu kebaktian bersama kita sumbangkan kepada Stapverder. Dan kemudian Gereja Perkie Nederland di Amsterdam Zuidoost bekerja sama dengan program Biro Amsterdam Zuidoost mengkoordinir acara masakan Indonesia untuk penduduk setempat yang diselenggarakan setiap hari Jumat sore pukul 5 sampai dengan setengah 8 di Buurthuis Hein Wisseloord 83 Amsterdam Zuidoost. Diharapkan kedatangan ibu bapak masing-masing sekalian. Demikian warta jemaat pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.